السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم اقتراحي لكم واحد التحليه سهله للغايه، بسيطه للغايه، اقتصاديه وفي نفس الوقت لذيذه وغترجعكم الايام زمان. ما تحقروهاش، بقاو باش تعرفوا عليها ونتمنى انكم تجربوها وغادي اكيد المذاق ديالها غادي يعجبكم بزاف. Alors aujourd'hui, une recette qui va vous rappeler l'enfance en fait. Une recette d'un dessert très simple à faire, très rapide à faire, très économique et que vous allez certainement adorer le goût. Ça va vous rappeler une très belle période de votre vie. التحليه ديالنا في دقائق قل من 3 دقائق. اليوم غنحتاجو فيها نص لتر الحليب، غنحتاجو 3 المعالق كبار اولا 50 غرام ديال السكر، 3 المعالق كبار اولا تقريبا واحد 40 غرام ما ديباسيوهاش ديال السميده الرقيقه، واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب، شويه ديال الفانيلا. Alors notre dessert aujourd'hui se prépare rapidement, moins de 3 minutes. On va avoir besoin d'un demi-litre de lait, 3 cuillères à soupe ou l'équivalent de 50 grammes de sucre, 3 cuillères à soupe ou l'équivalent de 40 grammes de semoule fine, une cuillère à soupe de raisin sec, de la vanille. هاد الدسر كيذكرنا بالطفوله، ولكن صدقوني غجربوه غيعجبكم حتى دابا. Alors c'est un retour en enfance avec ce dessert, mais je suis sûre que vous allez adorer avec toutes les déclinaisons que vous pouvez faire. اول حاجه غادي ندير الحليب ديالي يفاد. Alors première des choses, je vais mettre mon lait à bouillir. من مور ما الحليب ديالي فاد غنضيف له السكر، غادي نضيف نقص على البوطه بعدا. Donc après que mon lait il a bouilli, je vais diminuer le feu. Je vais ajouter le sucre et la semoule en pluie. وغادي نبدا نحرك، غادي نزيدهم كيف شفتوا في طريقه خطره وحده، وغادي نبدا نحرك حتى نحس بالخليط يبدا يتقل لي. غادي نزيد شويه الفانيلا، جو اجوتي ان بو دو فاني، وغادي نبدا نحرك. ما نحبسش من التحراك. على فكره القياس اللي عطيتكم ديال السميده ما تحاولوش تزيدوا اكثر منه، والا غادي تجيكم قاصحه ثقيله، غيجيكم هاد الدسر ثقيل لاصق وقاصح. Donc pour ce qui est de la semoule, ne vous amusez pas à mettre plus de 40 grammes, parce que sincèrement, sinon après elle va être lourd, ça va être lourd comme dessert, très compact. باش تبقى لكم زوينه خليو ديك 40 غرام فقط. نحس بها بدات تقال صافي غنحيدها من العافيه ونديرها في لي غامكان ولا في الكويسات ولا في اي حاجه. دونك dès que ça commence à s'épaissir, je vais éteindre le feu et je vais la mettre dans mes ramequins. نحرك فقط تقريبا ما غنفوتش فيها 5 دقائق. Donc je vais mélanger un peu moins de 5 minutes. تلاحظوا الكثافه ديالها تغيرات. Vous avez remarqué sa texture elle a changé, elle est plus épaisse, plus lourde. Voilà. Je vais encore fouetter 1 minute ou 1 minute 50. Je vais m'arrêter. غادي نزيد مازال واحد دقيقه اولا دقيقه ونص وغادي نطفي عليها.
هانتوما هذا هو الشكل ديالها من مور طفيت عليها. ماشي قاصح بزاف ماشي جاري. فوالا سي لا تيكستور après que j'ai éteint le feu. Pas trop liquide ni trop dur quand même. Comme une pâte à beignet peut-être. Ou à cake. غادي نعمرها دابا الكويسات ديالي. Je vais la mettre dans mes ramequins. بالنسبه للزبيب كيبقى اختياري. Alors pour les raisins secs, ça reste un choix. Si vous ne voulez pas les mettre, vous pouvez ne pas les mettre. Donc la quantité. Pour la vanille aussi, la vanille تقدروا تستغناو عليها. وإلا ما كانتش متوفره مثلا الفاني هكا او بودره او ليكيد تقدروا تستعملوا 2 ساشيات ديال الفاني ولا تقدروا تعوضوهم بالقرفه ولا بشي حاجه اخرى. Donc pour la vanille, vous pouvez la remplacer par la cannelle. Vous pouvez aussi vous en passer. Ou si vous n'avez pas de vanille ou de gousse de vanille ou de vanille liquide, vous pouvez la remplacer par des sachets de sucre vanillé. Donc en remplaçant une partie du sucre par du sucre vanillé. Voilà. أنا ما عمرتش الطويسة ديالي. Moi j'ai pas rempli mes ramequins parce que c'est un dessert bon, un peu consistant quand même. صافي غادي نخليه يبرد. بالنسبه لهاد الدسر هذا تقدر يتكال دافي. انا غنخليه يبرد شي شويه ومن بعد غندخلو في الثلاجه. Donc vous pouvez en fait déguster ce dessert tiède. Sinon pour moi je vais le laisser refroidir un peu à l'extérieur. Ensuite je vais le mettre au frigo. ها هو الدسر ديالي وجد. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. تقدروا ديروا فواكه جافه، اللوز، معلقه العسل، السكر، شويه الزبيب من الفوق، القريفه، كيف بغيتوا وتشكلوا وتنوعوا فيه كيف بغيتوا. وصدقوني راه لذيذ بزاف وانا متاكده غادي يعجبكم. Voilà, mon dessert il est prêt. Alors pour la finition, la décoration, vous pouvez faire ce qui vous plaît. Saupoudrer un petit peu de cannelle ou de sucre, du miel, des amandes, ce que vous voulez en fait. Croyez-moi, c'est un très très bon dessert. N'hésitez pas à le préparer, je suis sûre qu'il va vous plaire.